চকুর এক জুতি হইল বাহ্যিক জুতি, চোখ বড় আসানো জিনিস, আর একটা হইল ভিতরি। ভিতরি এটা दीदे बिना भी कर तलब खुदा से अल्लाह के से सटीक दृष्टि शक्ति चाओ। दिल का नूर, आंखों का नूर नहीं। चकुत एक फांक्शन और भीतरे चौका से अनर और चौका से अनो सिलसिलार मानुष इस लतीफे में क़ुव्वते बिशारत मकनून है। इनो गोपन शक्ति से देखबार তোমার একটা স্মৃতি অতীত হে অতীত কথা কো, নফল পড়ছ, দুরুদ পড়ছ, খান্দিছ, অতীত স্মৃতির খেয়াল করছ, খেয়াল করিয়া জেফতার পরে দোয়া করে দিব। এটা কই আছে? অন্য আছে, এগুলি অন্য আনিয়া দেখা যায়। গেছলাম মদিনা মুনव्वरात, वो जो गुम्बद खजरा देख रहा था उहुद के मैदान, सब कुछ यहाँ महफूज है। सिर्फ आंखें बंद करो, देखा जाए। फिर बाद কোনো ফিরা কি নেই, এটা আসে তখন মাল দেখো না। ইনো যদি বাজ